हेलो एवरीवन दिस इज प्रभात वेलकम टू कॉम्पिटिटिव माइंड। तो फ्रेंड्स देखो आपन गोटे नहीं आसी आपंकर प्राक्ट सेट पेडागोजी माने आपन एथिरे प्रत्येक दिन प्राय 10 ରୁ 12टी क्वेश्चन एथिरे आपन माने पाई परिबे जहाँफल आपन नेक्स्ट ओटीटी एग्जाम बेलू आपन जो 30टी क्वेश्चन आपन पाइबे तो 30टी क्वेश्चन जमी आपन गोटे भी भल न हो 30 मार्क निश्चित भाव पेडागोजी आपन कन्फर्म करेंगे। ता सहित देखो आम ए जो सीरीज टी बर्तमान करवा ए पाखापाखि आप 1000टी क्वेश्चन पाइपर। तो जदि आपन यही जो बर्तमान आम जो आलोचना करवा तार जब पीडीएफ फाइल आप चाहते निश्चित भाव डिस्क्रिप्शन में गोटे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अच्छी कॉम्पिटिटिव माइंड व्हाट्सएप ग्रुप लिंक तो आप जॉइन हो जाते सीटर पीडीएफ टी डाउनलोड करेंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड कर घरे अभ्यास करेंगे बारंबार। ता सहित देखो आप ओटीटी आंसर की एपर्तन देखी ना जोटा कि एग्जाम बर्तमान शेष होती एग्जाम टी कैंसल होती तार जब आप पीडीएफ फाइल जाऊँच आई बटन अच्छी आई बटन पर क्लिक करके कि डिस्क्रिप्शन में तार लिंक अच्छी आप भिडियो को देखिपारे तार आंसर की मिल पारे। तो जदि आप फास्ट टाइम चैनल को आसते हैं गोटे रिक्वेस्ट आप निश्चित भाव चैनल टी सब्सक्राइब करनी जहाँफल आप प्रत्येक दिन ये पेडागोजी अन्य एग्जाम आंसर की पाइपर। ता सहित ये चैनल टीर जो आपंकर बेल आइकन अच्छी बेल आइकन टी प्रेस कर दिखाँ जहाँफल मुझे जेकोसी भी नोटिफिकेशन जिते आपको देवाक चाहिए भिडियो अपलोड करेंगे आप तार नोटिफिकेशन पाइपर। चलते आरंभ करें आज भिडियो। तो आम जो फास्ट क्वेश्चन अच्छी पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 1 देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छी आम राज्यर क्यों संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करें। तो देखो 4टी ऑप्शन अच्छी उपेपा अच्छी टीचर एंड एससीईआरटी अच्छी एनसीटी अच्छी और ईएलटीआई अच्छी। तो या जो सठिक उत्तर हम सी हूँ आम ऑप्शन नंबर 2 टीई एंड एससीईआरटी आर फुल फॉर्म जानवर माने मन रखा निहात दरकार। तो टी रो फुल फॉर्म होची टीचर एजुकेशन एटा मन रखिए टीचर एजुकेशन और एससीईआरटी फुल फॉर्म होची स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आ फुल फॉर्मटा आप भल भाव मन रखु। उपेपर जब फुल फॉर्म जानवा चाहिए तो सी हूँ ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। तो ठीक अच्छे आम आगू जावानी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 2 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य क्योंटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँ। देखो नकारात्मक अच्छी परिमाणात्मक अच्छी गुणात्मक अच्छी और 4 नंबर ऑप्शन अच्छी सकारात्मक। तो 2 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर होमर परिमाणात्मक। तो आम शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि देखो शारीरिक अभिवृद्धि मैंने आम जेटा आम मापी पार से 5 केजी 10 केजी 20 केजी 25 केजी आम मापी पार। तो ये नकारात्मक गुणात्मक और सकारात्मक किसी सेमती भूमिका ना परिमाणात्मक क्वांटिटी जोटा कहुए क्वांटिटी को आम मापी पार। तो से परिमाणात्मक तार आंसर टी हो ठीक आंसर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्यक्ति निजर भूल रु ही शिखे यह क्यों शिक्षण तत्व पर आधारित। देखो आमर 2-3टी ऑप्शन अच्छी यांत्रिक अनुबंध प्रजत्न प्रमाद अंतर्दृष्टि और सापेक्ष प्रतिवादी। तो 3 नंबर क्वेश्चन आप सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3 अंतर्दृष्टि तत्व जहाँ कहए इनसाइटफुल लर्निंग। आप इंग्लिश टर्म टिके जानी था इनसाइटफुल लर्निंग प्रजत्न प्रमाद जदि आसे आप ट्रायल एंड एरर थ्योरी और यांत्रिक अनुबंध आपंकर जोटा कि पावलोवंकर रही इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग हम और जो आप सापेक्ष प्रतिपत्ति रोचे आपंकर क्लास क्वेश्चन टी आपंकर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3 अंतर्दृष्टि इनसाइटफुल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा निम्नोक्त मध्य क्योंटी ठीक नुहे। देखो 4टी ऑप्शन अच्छी अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया शिक्षा एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया और शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपंकर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 2 विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया। यहाँ ठीक नुहे कहीं देखो आम विकास टू आपण मैंने मापी पारे ना तो ये परिमाण कटू आसला यहाँ क्वालिटेटिव होता जदि आपंकर ऑप्शन यहाँ गुणात्मक था तेबे आपन ताको एक विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया बोली कहि पारथांते। तो ये जेहेतु एटा परिमाणात्मक अच्छी तो ये क्वांटिटेटिव अच्छी आपन जदि क्वालिटेटिव था तार एटा को आमे ठीक बोली कहि था। तो यहाँ ठीक भूल अच्छी बाकी समस्त ऑप्शन गुड़ ठीक अच्छे। 5 नंबर क्वेश्चन को आम जा शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दृश्य दुर्बलता क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जाए। देखो व्यवस्थान समाप्ति सूचक निरवच्छिन्न और नैदानिक। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपंकर सठिक उत्तर हो नैदानिक जोटा को आपंकर कहुए डायग्नोस्टिक जोटा कि आपंकर डायग्नोस्टिक टेस्ट कहुए। तो नैदानिक टेस्ट मध्यम परीक्षण मध्यम आप शिक्षार्थी दोष दुर्बलता को निर्णय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा प्रश्नपत्र नक्शा प्रस्तुति समय निम्नोक्त क्या विचार को नि जाए ना। प्रसंग शैक्षिक उद्देश्य प्रश्नर प्रकार भेद शिक्षादान समय। तो आपंकर 6 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर हो शिक्षादान समय कथा आपंकर ब्लू प्रिंट जो प्रस्तुत कराए प्रश्नपत्र नक्शा प्रस्तुत कराए से शिक्षा आप केते समय शिक्षा पाई विचार को नि जाए ता सहित किंतु कौ प्रसंग केते प्रश्न आसो से आपंकर जो प्रश्नटी माने प्रिपेयर करा तार आपंकर शैक्षिक उद्देश्य प्रश्न करूँ कि नहीं प्रश्नर प्रकार भेद से लंग टाइप क्वेश्चन कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कि एमसीक्यू हम तो से सब विचार को नि जाए किंतु यहाँ से विषय आपको केते समय शिक्षा दि जाए से विषय किसी विचार को नि जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा 7 नंबर क्वेश्चन। तो मनोविज्ञान
ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। କାହିଁକିନା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଆଚରଣକୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଠି ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ କି ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଦେବେ ନାହିଁ ଭୁଲରେ। ତ ଏଟା ହେବ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରଶଂସା, ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଚାରିଟି ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ? ଏ ଚାରିଟି ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ। ସେ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4। ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ସେ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ବହିପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ତାକୁ ପିଲାଟି ଭଲ କରିଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ତା ଖାତାରେ ଗୁଡ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତେବେ ବି ତାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସାର୍ ମୋତେ ମୋ ଖାତାରେ ଆଜି ଭଲ ଗୁଡ୍ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ତ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସୀକରଣଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ସେ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ବାକି ଆଉ ତିନିଟା ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ତାର ଏଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉତ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 0 ରୁ 2 ହେଉଛି ଆମର ଶୈଶବାବସ୍ଥା, 2 ରୁ 6 ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ 6 ରୁ 12 ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତାପରେ 12 ରୁ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଯେ ରହିଲା 17-18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ମାନେ ଏଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 0 ରୁ 2 ହେଉଛି ଆମର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶୈଶବ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଏଠିକି ପଳେଇଯିବ 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାଟି ପଳେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 6 ରୁ 12 ଏବଂ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପଳେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 12 ରୁ 17 ବର୍ଷ ରହିଗଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଏଇ ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ଭେରିଏସନ୍ଟା ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆବେଗ କେଉଁଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆନନ୍ଦ, ଦୁର୍ବଳତା, କୌତୂହଳ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଅଛି। ତ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଏଇଟା ତାର ପିଲାଟିର ଆବେଗ ବା ତାର ଯେଉଁ ଇମୋସନକୁ ଏଟା ସୂଚାଏ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାର ଆନନ୍ଦ ହଉ, ଦୁର୍ବଳତା ହଉ ବା କୌତୂହଳ କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ତାର ପିଲାଟିର ତାର ଆବେଗ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାର ଏଟା ଆବେଗକୁ ବୁଝାଏ ବା ତାର ଇମୋସନଟାକୁ ଏଟା ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଗୋଟେ ଗୁଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ ଏଟା ଆବେଗକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ସହନ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଚାରିଟି ଏଠି ଅଛି। ତ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସହନ ଶକ୍ତି। ଏଟା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲାର ମେ ବି ସହନ ଶକ୍ତି ନଥାଇପାରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେହେତୁ, ତ ଏଟା ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା। ନିମ୍ନତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? ମନ୍ଥର, ଅନଗ୍ରସର, ସାଧାରଣ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଥର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ତ ଓଟିଟିରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିଟି ଏବଂ ସିଟିଇଟି ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ଏଥିରେ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରୁ ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ।